Bihaćka gimnazija može se pohvaliti svojim učenicima koji su slijedeći primjer kolega iz Bosansko-Krupske gimnazije, a pod vodstvom mentorice, inače profesorice geografije Belmane Trivunić, istraživali svemirski svijet, položili ispite i postali vlasnici certifikata Akademije za K12 svemirska istraživanja i satelite. Otkrili su nam šta to sve u stvari znači i o čemu su istraživali. Projekat se sastojao iz dva dijela. Prvi dio je pohađanje kurseva online. Zavisno o kursu kojem polažemo, morali smo pregledati video lekcije koje su bile postavljene na tu jednu platformu, a onda kasnije drugi dio je polaganje ispita koji se također vrši online. Zavisi također od vrste kursa kako će ispit izgledati. Ja sam polagala kurs za interpreter i analitičar satelitskih snimaka. Zapravo je proučavanje i prepoznavanje objekata koji se nalaze na satelitskim snimkama i utvrđivanje zapravo koji dio ili grada ili nekog ruralnog područja je snimljen. S obzirom na to da u školi u sklopu nastavnog plana i programa naučimo stvari koje su slične tome, bilo mi je mnogo zanimljivo, samim tim što je nešto vezano za neke vannastavna područja gradiva, i bilo mi je veoma interesantno zapravo gledati satelitske snimke, a onda imati mogućnost da na osnovu satelitskih snimaka prepoznamo ono što je snimljeno. Meni geografija uvijek bio najdrži predmet, tako da sam imala ogromnu želju da budem dio ovog projekta. Smatram da je ovo jedno veoma divno iskustvo. Ja i Delila smo polagali isti kurs, a ostali su polagali nešto drugo. Mi smo položile za analitičare satelitskih slika, dok su ostali polagali za mlađe astronaute i uglavnom nešto što je vezano za to. U ovom programu sam se našla isključivo zbog svog mentora i profesorice Belmane Trivunić, zbog koje smo ovdje dobili priliku da učestvujemo u ovom velikom projektu na Akademiji, kojoj je tek jedan od partnera Hexagon, koji je onako globalni lider što se tiče softvera, autonomnih rješenja i tako dalje i tehnologije sveobuhvatno. I uglavnom njihov glavni zadatak je bio da povećaju i efikasnost, kvalitetu, produktivnost i infrastrukturu što se tiče tehnologije općenito. I ovaj kurs koji sam ja polagala se baš ticao tih tema, satelita uglavnom. Nije bilo teško zato što se ja sa ovim temama zanimam od osnovne škole, ali tada sam imala pristup informacijama koje su bile baš kompleksne, ali ovom prilikom sam dobila tu čast da imam pristup informacijama koje su bile određene baš za moju dob i za razumijevanje koje je bilo potrebno. Ja sam baš ponosna na baš svi od nas, zato što ovo stvarno nije mala stvar i smatram da ćemo svi ono stečeno znanje i certifikate, diplome pametno iskoristiti. Projekat je prisutan na prostoru Bosne i Hercegovine već 2-3 godine. Mene je ponudila moja kolegica iz gimnazije Krupa, Amna Derišagić, i pitala je želiš li ti da vaši učenici učestvuju, jer ja ove godine kao tehnološki višak radim i u gimnaziji. Bio je izazov iz razloga što je sama materija koju će oni izučavati meni jako draga, ali je bio izazov da njima približim s obzirom da su to oblasti s kojima se oni zaista ne susreću u svom redovnom školovanju i otvaraju nove perspektive u smislu možda budućeg izbora zanimanja, da to nisu samo one klasične nekakve s kojima su oni u stvari jesu ponuđeni u našem obrazovnom sistemu. Osim naše Bihaćke gimnazije, na što sam jako ponosna, učestvuje treća gimnazija iz Sarajeva i srednja zubotehnička. Sam projekat je izuzetno vrijedan, sam kurs košta 11.000 maraka i naši učenici su to dobili besplatno. Kurs je bio u stvari obuhvatao online nastavu koju su oni redovno morali da slušaju na engleskom jeziku. Ispit je bio na engleskom jeziku i trajao je danima, znači nije bio jedan dan, ali ono što je u stvari prednost bila jeste da su se provjeravala funkcionalna znanja. Ne nabubam, naučim pa ispričam, nego koliko su razumijeli ono što su oni u stvari sve radili i učili. Tako da su mogli da koriste svoje zabilješke koje su pravili na predavanjima i od njih, eto, 20-ak koliko je uspjelo da završi, jedan dječak iz Harmony 1 i
ostali iz srednje škole, iz gimnazije. Sam projekat je interesantan jer zaista kada uđete u svijet, kao što reče moja kolegica, učenica, svemir je neistražen i kad vam dozvole ljudi da se koristite takvim alatima kao što oni imaju, satelitima, i da uđete u samu dubinu i proces istraživanja, ispitivanja, mjerenja, onda u stvari shvatite koliko ljudi, odnosno djeca iz cijelog svijeta imaju šansu za nešto i evo mi smo našim pružili priliku da zaista iskoristimo taj maksimum i da i oni u stvari budu dio toga, jer je akademija na nivou svijeta i kroz prateći njih, Akademija K12 zovu se, je u stvari pratiti da se uključuju djeca iz cijelog svijeta, sa svih kontinenata, što njima u stvari daje mogućnost da ostvare možda poznanstva, prijateljstva sa djecom i kroz taj svoj rad budući, ako žele da nastave, a nadam se da žele, da će htjeti, da u stvari otvore sebe perspektive u nekim drugim oblastima. Da nije bilo nastavnice Belmane Tribović, ne bi znao za ovaj kurs i ne bi se mogao prijaviti. Interesovalo me istraživanje u svemiru, pa sam se zbog toga prijavio. Naučio sam dosta o satelitima, kako se rotiraju, njihove komponente i tako. Potrebno je znati neke osnovne stvari, kako upravljati raketom, rotiranje satelita u svemiru, na koji način funkcioniraju. Polagat ću naredne kurseve koji budu dolazili. Razlog zašto sam pristao da pohađam ovaj smjer je zbog toga što sam imao interesovanje za tu temu, u smislu da me interesovao vrste orbita, dijelovi raketa i satelita i kako to zapravo sve funkcionira. Znači, da bi raketa pobjegla, tačnije da bi raketa izašla iz atmosfere, mora da nadmaši gravitacijsku silu Zemlje i kad ona uđe u orbit, ona tehnički samo pada i tako kruži oko Zemlje. I tako, na primjer, funkcioniraju sateliti koji se nalaze u orbiti planete Zemlje. Ja sam položio smjer za juniorskog astronauta. Mene je lično privuklo zato što nemamo taj dio gradiva u nastavnom programu i generalno svemir je jako interesantan i nauka o njemu i mislim da će nam u daljnjem školovanju, ukoliko se neko od nas odluči baviti tom oblasti, mislim da nam je ovo dobar početak za to. Mnogo sam novih stvari saznao, kao na primjer kako upravljati satelitima, koje vrste slika na satelitima mogu biti, za koje stvari te satelitske slike mogu biti upotrijebljene i razne druge stvari. To mi je veoma me zainteresovalo za to polje nauke i vjerujem da ću i dalje se nastaviti družiti sa ovom oblašću. Ono čemu se ja zaista nadam kroz reformu koja nas čeka jeste da ćemo raditi upravo na takav način. Da će oni biti u fokusu, da će oni da pitaju, da zaključuju, da donose zaključke i da ćemo mi biti samo oni koji usmjeravaju. U ovoj situaciji ja sam bila samo karika koja je vezala, imala sam tu mogućnost da budem veza nečemu odakle to dolazi, da komuniciram sa direktorom i da se naravno zahvalim u svoje i svih nas ime što nam je dozvolio da naša škola učestvuje, direktora iz akademije, i da njih pozovem, ja sam zaista transparentno rekla, ko želi na ove kurseve. Znači, besplatno je, ali se traži vaše vrijeme i sve. Oni su zaista izrazili želju i istrajali su do kraja, jer su polagali, bio je pismeni dio i bio je drugi dio, praktični dio ispita. Znači, oni su svi položili jedan i drugi kurs, tako da je to u stvari način na koji bi mi u budućnosti trebali svi da radimo. Da njih stavljamo u fokus, da njih okrećemo. Vidite da se može tehnologija iskoristiti za nešto sasvim drugo, da tehnologija, kako naši znaju reći, oni to samo idu na Facebook, na Instagram i na te društvene mreže, da djeca zaista mogu da nauče divne stvari, da uđu u svijet koji je drugim nepoznat. I eto, nadam se da će dogodine možda biti veći broj mjesta za našu školu, pa da će možda i neki drugi učenici htjeti da se uključe.
i da se nadamo zaista da će ovaj projekat zaživjeti u našim školama, da će naši budući gimnazijalci koji evo sada misle se gdje će i šta će i kako će da imaju, da znaju da u našoj školi postoji mogućnost da se obrazuju možda i na nekakav drugi način dodatno. To zaista traži slobodno vrijeme, ali kao što Hana reče, ja nisam to osjetila kao opterećenje, nego mi je to bilo nešto što sam ja htjela, što sam željela i uradila sam. Ovo su generacije koje su poslije COVID-a i svih silnih mjera došle u srednju školu sa pauzama u redovnom pohađanju nastave, koji su pokazali zaista maksimalan trud, želju i volju i u skladu s tim su postigli izvanredne rezultate. Što se mene tiče, ova djeca će imati petice iz geografije. Svi zaslužili su maksimalno jer su pokazali spremnost da rade na jednom sasvim novom polju koje, vjerujte, nisu ni pojedini profesori geografije prošli. U ime škole ja čestitam našim vrijednim učenicima na postignutom uspjehu, kojeg naravno ne bi bilo bez rada, entuzijazma i predanosti naše koleginice profesorice Trivunić, koju iskreno također čestitam u ime škole. I želim reći da se po ko zna koji put pokazalo koliko učenici mogu, žele i koliko će postići kad im se pruži prava prilika za učenje, za proširenje iskustva i znanja. I samo bih na kraju još rekla da sam sigurna da su oni, istražujući svemir izvan sebe, dotaknuli svemir u sebi i pomaknuli granice.